ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ତଲେ ଥିବା ଏ ମନ୍ଦିରକେ ଫିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏରିଆନୁ ଶହ ଭକତ ଆଏସନ୍। ହେଲେ ଦେଖରେଖର କମି ଲାଗି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାର୍ନେ ଲାଗଲାନ। କେନେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗଛ ଉଠଲାନ ତ ଆର୍ କେନେ ପାଏନ ଗଲୁଛେ। ବରଗଡ଼ ପାଇକମାଲନୁ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥାକେ ନେଇ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଇ ରିପୋର୍ଟ। বরগড় জেলা সদর মহকুমানু 115 কিলোমিটার দূরে রয়েছে গন্ধমার্দ্দন পাহাড়। পাহাড় তলে ভগবান বিষ্ণু ইনে মহাপ্রভু নৃসিংহনাথ রূপনে পূজা পায়সন। ফিদিন ইনেকে হাজার হাজার ভকতকর গহলি লাগছি। হেলে মন্দিরর দেখরেখ নাই হউথিবার লাগি অবস্থা খরাপ হেলান। মন্দিরর চারিফালে পায়েন গলুথিবার বেলে ভিন ভিন গছ লতা মন্দির উপরে বলুছে। শিউলি যেনতা লাগিছে दुनिया भर माने भीतर के भी पान पचकुचे से आड़े ताकर से भोग मंडप अच्छे से भी पान पचकुचे सब तो ये होचे माने किसी आर्कोलॉजी वाला ध्यान नहीं देवार आसले जाही पारी ताही काम कर दोछन बेमतलब रो काम होचे कहले भी से सत्ता सुनवार नहीं शिवली लगवार मंदिर रो काम पानी लीकेज हबार लगे आम विभिन्न अनशन फनशन करा प्रत्नतत्व विभाग के जनईलु से आसिक साधारण रिपेयरिंग टे करदेला तथापि तार से वाटर प्रूफ रासायनिक प्रलेप नहीं देकरी भल केमिकाल मान नहीं देकरी सफा रफा नहीं कला से काम सबुदिन पानी लीकेज हवा। গন্ধমার্দ্দন পাহাড়র তলে পাটনা রাজা বৈজল দেব ই মন্দির বনাইছিলে। চতুর্দশ সালে ই মন্দির বনা হইছিলা। গলা 2014-15 সালে রাজ্য সরকার মন্দিরর দেখরেখ লাগি 39 লাখ টঙ্কা দিছিলে। হেলে সেটা কেন হিসাবে খরচা হইথিবা মন্দিরর দুরুসকে দেখলে জনা পড়ুছে। ই সবু অসুবিধা বাবদে মন্দির পরিচালনা কমিটি সভাপতিଙ୍କୁ পচারবানু সে কইছন সবকর পাশে অভিযোগ ইছে হেলে কেনসি লাভ নাই মিলবার। ग्रिल भांगी जाइए खड़िया खाबरा हो गलान मंदिर मान को लटा पानी जाइए पश्चिम ओडार बड़ गोटे तीर्थ है से जगह देखा लटा बुता लगे सरकार टी देखबार कथा ये जड़े स्थायी मुवमेंट गार्ड अच्छा बारंबार कहुच्छी तुम्हें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को जनाओ ये मंदिर केमती सफा रही आमे तांको जनईछु सुपरस्टेंट को जनईछु तांकर केमिकल असिस्टेंट को जनाई जे शीघ्र ये करन सफा करंतु यदि आपन पाखरे पैसा नहीं ताले मंदिर को आपण अनुमति दियंतु आमे तार कार्यक्रम करी सफा करेबु। इहाते नृसिंहनाथ मंदिरर मरामती जरूरी एथिर लागि प्रत्नतत्व विभाग इतार उपरे ध्यान देवार दरकार अछि। पद्मपुरनु प्रियरंजन भोईଙ୍କ रिपोर्ट कलिंग टीवी।